Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Mari kita lanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarat. Kita masuk pada al-amsilah pada wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Kalau di kitab ana di halaman 144 dan 145. Kita lihat al-amsilah contoh-contoh yang ada. Wazan istaf'ala yastaf'ilu. Dia masuk sulasi mujarrad, sulasi mazid yang ketambahan ya 3 huruf ya, ketambahan 3 huruf yaitu istaf'ala. Wazan istaf'ala yastaf'ilu masuk kategori sulasi mazid bisalah sati akhruf yang ketambahan 3 huruf. Kita lihat contohnya untuk fi'il yang sahih istakmala. Istakmala yastakmilu, istikmalan, mustakmilun, mustakmalun, istakmila tastakmil, mustakmalun. Sekali lagi, istakmala yastakmilu, istikmalan, mustakmilun, mustakmalun, istakmila tastakmil, mustakmalun. Artinya menyempurnakan. Kemudian yang berikutnya ada istansoro, meminta pertolongan, meminta pertolongan. Istansara yastansiru istinsaran mustansirun mustansarun istansir la tastansir mustansarun. Sekali lagi, istansara yastansiru istinsaran mustansirun mustansarun istansir la tastansir mustansarun. Berikutnya ada istaghfar, ini yang familiar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun. Istaghfara artinya memohon ampun. Berikutnya ada istakbara artinya sombong. Istakbara yastakbiru istikbaron mustakbirun mustakbarun istakbir la tastakbir mustakbarun. Berikutnya ada ista'jala artinya meminta segera. Ista'jala yasta'jilu isti'jalan musta'jilun musta'jalun ista'jil la tasta'jil musta'jalun ya. Berikutnya ada istahza'a. Ini familiar pada istilah masternya. Cukup familiar, cukup populer penggunaannya dalam istilah syariat yaitu istihza ya. Mengolok-olok syariat. Istahza'a yastahzi'u istihza'an ya, istihza'an. Istihza ini sering digunakan dalam istilah-istilah syariat yang maknanya mengolok-olok syariat dan termasuk ke dalam kekufuran. Mengejek atau mengolok. Istahza. Istahza'a yastahzi'u istihza'an mustahzi'un mustahza'un istahzi' la tastahzi' mustahza'un. Kemudian kita masuk mudha'af, ada huruf yang kembar sehingga ditasydid dilemburkan jadi satu, yaitu pertama ista'adda bersiap sedia. Ista'adda yasta'iddu isti'dadan ya, polanya seperti itu. Isti'dadan mengikuti contoh pada tabel sebelumnya adalah istamadda. Ya, kita ulangi ya. Ista'adda ikuti contoh istamadda. Ista'adda yasta'iddu isti'dadan musta'iddun musta'addun ista'idda la tasta'idda musta'addun. Kemudian yang kedua ada istaqarra artinya menetap. Ini juga cukup sering digunakan istaqarra ya. Istaqarra. Kita lihat contohnya istaqarra menetap ya. Allah itu beristiwa, di antara makna istiwa adalah istaqarra. Allah menetap di atas arsy ya. Zat Allah. Istaqarra yastaqirru istiqraran mustaqirrun mustaqarrun istaqirra la tastaqirra mustaqarrun. Istiqarra ya. Istaqarra maknanya menetap. Salah ini mudah. Dan berikutnya ada istadalla berdalil. Masukkan polanya istadalla yastadillu istidlalan. Juga istilah istidlal ini juga sering digunakan dalam pembahasan kitab-kitab usul fikih ataupun fikih. Istidlal ya, mencari mengambil dalil. Istidlal menentukan pendalilan. Istidlal ya. Istadalla yastadillu istidlalan mustadillun mustadallun istadillala tastadilla mustadallun. Berikutnya ada contoh yang misal mulai yang masuk yang cacat-cacat, ada huruf-huruf ilatnya
Misal huruf ilatnya di huruf pertama pada huruf utama, huruf yang asli, yaitu contohnya di sini misal istau'ada, membuat janji, meminta janji istau'ada kan kata asalnya cuma 3 huruf wa'ada ya, berjanji. Maka huruf pertamanya wawu di situ, itulah yang cacat huruf ilatnya karena misal huruf ilatnya di huruf pertama pada fa fi'ilnya. Istau'ada yastau'idu, ya lihat polanya mengikuti istaujaba. Kalau pada tabel sebelumnya sampelnya menggunakan istaujaba, sekarang menggunakan contoh-contohnya menggunakan di sini yang pertama istau'ada, membuat atau meminta janji. Istau'ada ikuti pola istaujaba. Istau'ada yastau'idu isti'adan, ya, isti'adan, wawunya jadi ya. Istau'ada jadi isti'adan gitu. Isti'adan, istau'ada yastau'idu isti'adan, mustau'adun, istau'id, la tastau'id, mustau'adun. Kemudian berikutnya ada istaulada, meminta anak, dari kata walad ya. Istaulada yastaulidu istiladan, waw jadi ya, istiladan, mustaulidun, mustauladun, istaulid, la tastaulid, mustauladun. Kemudian ada istauqada, menyalakan. Istauqada yastauqidu istiqadan, mustauqidun, mustauqadun, istauqid, la tastauqid, mustauqadun. Nah, selesai nama misal, kemudian kita masuk ajwaf. Ajwaf ini huruf cacatnya di huruf tengah, huruf kedua, itu ain fiilnya. Ya, di situ ada alif antara ta dan ba. Contohnya istatab. Ya, meminta taubat. Kalau pada sampel itu ista'ana. Ista'ana ini istataba. Istataba yastatibu, ikuti pola ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan, berarti istataba yastatibu istitabatan, istitabatan gitu ya. Mustatibun, mustatabun, istatib, la tastatib, mustatabun. Baik. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ada tadi minta tobat, tadi kata taba, meminta tobat atau kembali. Kemudian ada ista'ara, meminjam atau pinjam. Ista'ara, ikuti polanya. Ya, ista'ara, yasta'aru. Ya, ista'ara yasta'aru. Saya ulangi. Ista'ara yasta'iru. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu, jangan lupa. Ista'ara yasta'iru isti'aratan. Musta'irun, musta'arun, ista'ir, la tasta'ir, musta'arun. Ya, artinya pinjam. Berikutnya ada istahala, mustahil. Istahala yastahilu istihalatan, mustahilun. Nah, istilah mustahil dari sini. Mustahilun, mustahalun, istahilla, tastahil, mustahalun. Ya, istilah mustahil itu adalah dari kata istahala dalam bahasa Arab. Artinya mustahil ya, tidak mungkin terjadi. Berikutnya kita masuk naqis. Cacatnya di huruf terakhir, di huruf lam fiilnya. Ya, contohnya istarudho, meminta keridoan. Istarudho yastarudi, ya, istarudho yastardi, istirdoan, 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 mustardin, mustardon, istardi, la tastardi, mustardon. Isim fa'ilnya di kasrah tanwin, isim maf'ulnya di fathah tanwin. Sudah dijelaskan alasannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Meminta ridho. Kemudian berikutnya ada istaghna, menjadi kaya. Istaghna, yastaghni, istighnaan, mustaghnin, mustaghnan, istaghni, la tastaghni, mustaghnan. Artinya menjadi kaya. Berikutnya ada istaksa, meminta pakaian. Istaksa, yastaksi, istiksaan, mustaksin, mustaksan, istaksila, tastaksi, mustaksan. Ya. Kemudian berikutnya ada lafif mafruq. Huruf cacatnya ada di huruf pertama pada huruf aslinya dan di huruf yang terakhir, huruf ketiga. Contohnya istawuso, waw itu huruf pertama yang cacat.
So, setelah so ada bengkong, itu huruf yang kedua yang cacat. Istauso, menerima wasiat. Menerima wasiat. Istauso yastausi istisoan. Bisa? Istauso yastausi istisoan. Waw jadi ya. Istisoan mustausin mustauson. Istausila tastausi mustauson. Ya, berikutnya ada istaula, menguasai. Istaula yastauli, ya istaula yastauli istilaan, mustaulin mustaulan, istauli la tastauli mustaulan. Nah, ini makna yang istaula, ini makna menguasai, yang pada pembahasan akidah oleh ulama akidah disebutkan bahwa makna istaula ini makna penyimpangan, makna yang menyimpang dalam mengartikan beristiwanya Allah. Beristiwanya Allah di atas arsy itu yang benar adalah istiwanya Allah itu Allah menetap, zat Allah menetap di atas arsy, Allah berada di sana, Allah menetap naik tinggi di atas langit, di atas arsy, menetap di atas arsy. Ya, adapun Allah maknanya istawa, maknanya istaula, ini salah. Allah menguasai arsy, bukan, tapi Allah berada di atas arsy. Kemudian ada istaufa, minta disempurnakan. Istaufa yastaufi istifaan, mustaufin mustaufan, istaufi la tastaufi mustaufan. Artinya minta disempurnakan. Berikutnya adalah fif makrun, yaitu yang huruf cacatnya di huruf kedua dan huruf terakhir. Pada 3 huruf utamanya itu ada waw dan bengkongnya itu. Contohnya istakwa, meminta setrika, minta disetrika. Istakwa yastakwi, istakwa yastakwi. Ini mirip dengan nakis ya, malah mudahnya ikuti nakis. Istakwa yastakwi istikwaan, mustakwin mustakwan, istakwi la tastakwi mustakwan. Berikutnya ada contoh istaqwa, jadi orang yang kuat, menjadi orang kuat. Istaqwa yastaqwi istiqwaan, mustaqwin mustaqwan, istaqwi la tastaqwi mustaqwan. Berikutnya ada istagwa, terakhir yang menyesatkan. Istagwa yastagwi istighwaan, mustagwin mustagwan, istagwi la tastagwi mustagwan. Maka selesailah pada wazan ini sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Dan yang berikutnya adalah wazan kedua dari kategori ini, sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Jadi totalnya ada 6 huruf pada fi'il madhinya. Berikutnya adalah ada if'au ala. Wazan if'au ala, yaf'au'ilu, if'i'alan, muf'au'ilun, muf'au'alun, if'au'illa, taf'au'il, muf'au'alun. Kita masukkan contohnya cuma satu, yaitu ikhdawdaba. Contohnya maknanya menjadi bengkok. Menjadi bengkok. Ikhdawdaba. Masukkan ya wazannya. Ikhdawdaba, yakhdawdibu, ikhdidaban. Mukhdawdibun, mukhdawdabun, ikhdawdib, la takhdawdib, mukhdawdabun. Selangi, ikhdawdaba, yakhdawdibu, ikhdidaban, if'au ala, yaf'au'ilu, if'i'alan. Masukkan, ikhdawdaba, yakhdawdibu, ikhdidaban, mukhdawdibun, mukhdawdabun, ikhdawdib, la takhdawdib, mukhdabun. Ya, itu selesai. Yang ikhdawdaba artinya jadi bengkok. Ada juga contoh ikhlaulako. Ikhlaulako, yakhlauliku, ikhlilakon, mukhlaulikun, mukhlaulakun, ikhlauliko, la takhlauliko, mukhlaulakun. Artinya bermudah-mudahan. Yang terakhir adalah al-ighrawraqa, berlinang air mata. Ighrawraqa, yaghrawriku, ighriraqan, mughrawrikun, mughrawrakun, ighrawki, ya. Ighrawki, ya. Selangi, ighrawraqa, yaghrawriku, ighriraqan, mughrawrikun, mughrawrakun, ighrawrik, ya, bukan ighrawki. Ighrawriku, la taghrawriku, mughrawrakun. Ya, itu maknanya berlinang air mata.
Selesai bab if'au ala, wazan if'au ala yang merupakan wazan kedua dari kategori sulasi mazid yang ketambahan 3 huruf. Berikutnya ada al-babus salis bab if'au wala. Ini masih 3 huruf utama ditambah 3 huruf tambahan, 6 totalnya. Kita lihat if'awwala, yaf'awwilu, if'iwalan, muf'awwilun, muf'awwalun, if'awwil, la taf'awwil, muf'awwalun. Tinggal masukkan saja contohnya. Al-amsilah menggunakan i'lawwato, artinya bergantung di pundak. Masukkan saja i'lawwato, ya'lawwitu, jangan lupa tasydid ya, ada tekanan pada wawunya. I'lawwato gitu. I'lawwato, ya'lawwitu, i'liwwaton, mu'lawwitun, mu'lawwatun, i'lawwitu, la ta'lawwitu, mu'lawwatun. Sekali lagi, i'lawwato, ya'lawwitu, i'liwwaton, mu'lawwitun, mu'lawwatun, i'lawwitu, i'lawwitu, la ta'lawwitu, mu'lawwatun. Ya, itu contohnya. Yang terakhir pada kategori ini adalah wazan keempatnya bab if'ala, panjang. If'ala gitu ya. Kita baca dulu wazannya. If'ala, yaf'alu, if'ila, if'ilalan. Setelah ainnya ada ya, setelah lamnya ada alif lagi. Jadi 2 kali mengayunnya. If'ilalan, muf'alun, ada tasydidnya, jangan lupa ditekan ya. Muf'alun, muf'alun, sama isim fa'il dengan isim maf'ulnya sama. If'ala, la taf'ala, muf'alun, isim zaman makannya juga sama seperti isim fa'il dan maf'ulnya. Ini lebih mudah ya harusnya. Kita lihat contoh sampelnya menggunakan ihmar, bertambah menjadi merah warnanya, menjadi merah. Ihmar, yahmaru, ihmiraron, muhmarun, muhmarun, ihmar, la tahmar, muhmarun. Kemudian contoh pada al-amsilah adalah isfar, tambah lebih kuning, menjadi lebih kuning, menjadi kuning. Isfar, yasfaru, isfiraron, musfarun, musfarun, isfar, la tasfar, musfarun. Ya, artinya tambah lebih kuning. Berikutnya ada ikhdar, tambah lebih hijau. Ya, ikhdar, yakhdaru, ikhdiraron, mukhdarun, mukhdarun, ikhdar, la takhdar, mukhdarakun, mukhdaw, ya mukhdawrarun, ya mukhdarun. Ulangi. Ikhdar, yakhdaru, ikhdiraron, mukhdarun, mukhdarun, ikhdar, la takhdar, mukhdarun. Ya tadi terpleset mengikuti wazan sebelumnya. Maafan ya. Ya, jangan lupa tetap mukhdarun ya, sama seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Baik. Kemudian berikutnya ada ismad, bertambah marah, tambah marah. Ismad, yasmadu, ismidadan, musmadun, musmadun, ismad, la tasmad, musmadun, bertambah marah. Berikutnya ada ismar, tambah coklat. Ismar, yasmaru, ismiraron, musmarun, musmarun, ismar, la tasmar, musmarun. Berikutnya ada izraqo, bertambah lebih biru. Izraqo, yazraqu, izriro, izriqaqon. Qafnya 2 kali ya, karena dia yang tasydid. Yang tasydid yang dipecah ketika jadi masdar ya. Izraqo berarti izriqaqon ya, izriqaqon. Muzraqun, muzraqun, izraqa, la tazraqa, muzraqun. Kemudian ada ihmar, tambah jadi merah. Tadi sudah sebenarnya. Ya, kita lewati saja. Ikhraja, bertambah hitam putihnya, bertambah hitam putihnya. Ikhraja, yakhraju, ikhrijajan, mukhrajun, mukhrajun, ikhraja, la takhraja, mukhrajun. Ya, insyaallah ini mudah. Berikutnya ada izhar, bertambah berbunga, tambah berbunga. Izhar, yazharu, izhiraron, muzharun, muzharun.
muzharun muzharun, izhar la tazhar muzharun. Kemudian ada juga yang terakhir adalah ish'al tambah kusut. Ish'al yash'alu ish'ilalan mush'alun mush'alun ish'al la tash'al mush'alun mush'alun. Baik, mush'alun ya, jangan lupa dipanjangkan. Inilah yang bisa kita bahas pada perjumpaan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Setelah kita lanjutkan kembali di bab-bab berikutnya, insyaallah. Demikian kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.